বাবুরে দামি বালাস মারবে বেটো দামি বালাস মারবে বেটো ছাতি তো উচকা দেবো দেবু বলা দেবু বলা দেবু বলা দেবু বলা দেবু বলা দেখো যদি বিরা ভুলিয়া 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 खोजा खोजी बातने कही उठे जेते खबर देखिथिनी भुसके लागी सब भांगी जाई छे भुसके बड़ा खराब एक नंबर खराब अरे जेते सब देखिथिनी ई सुनो भर छोड़ा खाई नासी जाई छे दाऊ दुकानो मते ठकी छे ढोलिया एवं ज्योति कृष्ण को किसी टंका अर्पण करछंती भगवान भागवत ज्योति गंगा देव बोलानंद गुलार हरि बोला तांकर चला पथरे कृष्ण दृष्टि हो बड़ा प्रेम से गुलार हरि बोला धन जन कपड़ा फ्री परिपूर्ण हो बड़ा आनंद गुलार हरि बोला जेना है रवि ना गोलक तांकर मंगल करंती बोला प्रेम से गुलार हरि बोला आरे गुलार हरि बोला बाबू जी हाथ ढिला आछे ना जो आगे पुण्य कथा रखा दे ध्यान ना बिल्कुल नहीं जा पूरा बाबू गोवर्धन पार्वती कृष्ण भूमिकारे मनोमुग्ध हई कोडिए टंकार अर्पण करछंती भगवान तांकर मंगल करंतु बोला आनंद गुलार
तांकर चला पत्थरे पुष्प वृष्टि हो गला प्रेम से गलाल और गलाल अच्छे न जाओ आगे भेने जीवो नहीं पिला मोर कथा मानी करी घर के फिरी जानो से भाई खाई लगे हम ता नहीं होना बोलू छे आ तुम्हारे खाले लगा है बिल्कुल नहीं जे हमर ड्यूटी जासो रे जासो ओए पिला भी मानसून जासो रे जासो मानसून रे मानसून हमर ड्यूटी बने रे बने देखुछो তোমার জবাব ঠিক নেই না গো আগো এখন পত্র কোট নেই তোমার এর রাকর জবাব সত নেই আমি যাহা কি দেনটা দেবো পহলা আটা দেছি তোমার এমটা ঠকুনি আগে দেখো আমি ঠকসু ইমানে বড় ধোকা দেন পিলা মানে नहीं हमर কিন্তু আমি ধোকা নেই দেও যে ঠকুনি আগে অনেক করবা দেখো তো জি আরে কেতা সে ধরবানি মোর ডিপার্টমেন্ট কেতে বইছন দেখো হ্যাঁ মোর ডিপার্টমেন্ট বইছন মোর পালি আনে ধরবে এ পিলা ইমান দুটি বিষয় কহিটা